Yan na guys, part 3 na tayo. Oo, part 3 na. Oh my god, nilaglag. Yan, kasi hindi nakakalito eh. Tuto. Ito. Wala naman. Guys, ano yung nasa taas? Kung alam nyo, paka-comment nga. Paki-comment. Alam nyo yung kung ano yung nasa taas. Ano yung bilog yun? Bilog na yun. Napakala bilog. Oh my god. Oh my god. Oh my god. May nagpapatugtog pa guys. Yan, dito na tayo. Ay, Diyos ko Lord. Asa na guys? Asa na yun? Ayun yung pa na to. Panot. Bililinay panot.